बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे मुख्तसर से और आसान से जुमले जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। तुमने क्या करना है? कोज़ा देवी फारे। तुमने क्या करना है? कोज़ा देवी फारे। कैसे करना है? कोमे फारे। कैसे करना है? कोमे फारे। अगर आपने ये किसी से पूछना हो कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, तो आपने ये जुमले इस्तेमाल करने हैं। कैसे जाना है? कोमे अंदारे। कैसे जाना है? कोमे अंदारे। किससे मुलाकात है? की सी इनकोंत्रा। किससे मिलना है? किससे मुलाकात है? की सी इनकोंत्रा। इनकोंत्रा निकला है इनकोंत्रारे से, जिसका मतलब होता है मिलना, मुलाकात करना। कब से छुट्टियां हैं? दा क्वांडो sei in ferie। कब से छुट्टियां हैं? कब से छुट्टियों पर हो? दा क्वांडो sei in ferie। दा क्वांडो कब से, sei तुम हो, इन ferie छुट्टियों पर। किससे खेलना है? कौन की जोकारे। किससे खेलना है? कौन की जोकारे। जोकारे खेलना। कौन की किसके साथ? वापस भी आना है देवे आंके तोरनारे। वापस भी आना है देवी आंके तोरनारे। तोरनारे वापस आना। फिर रिपीट करते हैं। तुमने क्या करना है? कोज़ा देवी फारे। कैसे करना है? कोमे फारे। कैसे जाना है? कोमे अंदारे। किससे मुलाकात है? किसी इनकोंत्रा। किससे मुलाकात है? किससे मिलना है? किसी इनकोंत्रा। कब से छुट्टियां हैं? दा क्वांडो sei in ferie। किससे खेलना है? कौन की जोकारे। वापस भी आना है देवी आंके तोरनारे। उसने कुछ नहीं खाया, हा mangiato niente। उसने कुछ नहीं खाया, हा mangiato niente। कुछ नहीं पिया, हा bevuto niente। कुछ नहीं पिया, हा bevuto niente। बात भी नहीं की, neanche parlato। बात भी नहीं की, neanche parlato। उसको पीछे रख दो, rimettilo a posto। उसको पीछे रख दो, rimettilo a posto। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, rimettilo a dietro। वो डर गया, si è spaventato। वो डर गया, वो खौफ खा गया, si è spaventato। बस खामोश रहा, è rimasto zitto। बस खामोश रहा, è rimasto zitto। zitto खामोश रहना, rimasto रहा। दरवाज़ा खुला था, la porta era aperta। दरवाज़ा खुला था, la porta era aperta। porta दरवाज़ा, era aperta खुला हुआ था। फिर रिपीट करते हैं। उसने कुछ नहीं खाया, हा mangiato niente। कुछ नहीं पिया, हा bevuto niente। बात भी नहीं की, neanche parlato। उसको पीछे रख दो, rimettilo a posto। वो डर गया, si è spaventato। बस खामोश रहा, è rimasto zitto। दरवाज़ा खुला था, la porta era aperto। दरवाज़ा खुला था, la porta era aperto। उसने देख लिया, lui ha visto। उसने देख लिया, lui ha visto। इसका वर्ब है vedere, जिसका मतलब होता है देखना। लंदन देख लिया, ha visto Londra। अगर आपने किसी को बताना हो कि मैंने लंदन देख लिया, मैंने फ़लाँ शहर देख लिया, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है, ho visto Londra। ho visto quella città। मैंने वो शहर देख लिया। सारा शहर देख लिया, ho visto tutta la città। सारा शहर देख लिया, ho visto tutta la città। उसे बाज़ार ले जाओ, portalo a mercato। उसे बाज़ार ले जाओ, portalo a mercato। portare ले जाना, a mercato बाज़ार। बाज़ार ले जाओ, portalo a mercato। उसे लाहौर ले जाओ, portalo a लाहौर।
اسے لاہور لے جاؤ پورتالو a لاہور۔ یہاں کچھ نہیں ہے qua c'è niente، یہاں کچھ نہیں ہے qua یا qui c'è niente، انصاف کی کمی ہے c'è mancanza di giustizia، انصاف کی کمی ہے c'è mancanza di giustizia، giustizia انصاف، c'è mancanza کمی ہے، گھاٹا ہے کم ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اس نے دیکھ لیا lui ha visto، لندن دیکھ لیا ha visto لندرا، سارا شہر دیکھ لیا ha visto tutta la città۔ اسے بازار لے جاؤ portalo a mercato، اسے لاہور لے جاؤ portalo a لاہور۔ یہاں کچھ نہیں ہے qua c'è niente، انصاف کی کمی ہے c'è mancanza di giustizia، دھوپ کی کمی ہے c'è mancanza di sole، دھوپ کی کمی ہے c'è mancanza di sole، sole دھوپ کو کہتے ہیں۔ محبت کی کمی ہے c'è mancanza di amore، محبت کی کمی ہے c'è mancanza di amore۔ اگر آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہو کہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے c'è mancanza di soldi، پیسوں کی کمی ہے c'è mancanza di soldi۔ اسے خون کی کمی ہے ha mancanza di sangue، اسے خون کی کمی ہے ha mancanza di sangue، sangue خون کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جادو ہے questo è un magico، یہ ایک جادو ہے questo è un magico، magico جادو۔ کیسے سیکھ لیا come hai imparato، کیسے سیکھ لیا come hai imparato، کیسے جان لیا come hai saputo، کیسے جان لیا come hai saputo، یہ نکلا ہے سپیرے سے جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کو پہچان لینا۔ come hai saputo کیسے جان لیا۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں دھوپ کی کمی ہے c'è mancanza di sole، محبت کی کمی ہے c'è mancanza di amore، اسے خون کی کمی ہے ha mancanza di sangue، یہ ایک جادو ہے questo è un magico۔ کیسے سیکھ لیا come hai imparato، کیسے جان لیا come hai saputo، کیسے جان لیا come hai saputo۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور اپنی اٹالین لینگویج کو بہتر سے بہتر کیا ہوگا اور اس کی سکل میں خوب اضافہ کیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، arrivederci۔